समझाने के लिए कह रहा हूँ। और औलिया अंबिया के बाद जो भी शख्स अशखास हैं वो महफूज होते हैं, वो कोई गलती गुनाह नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल अपनी हिफाजत में ले लेता है। तो ये नुक्ता है। अल्लाह तबारक ताला ने वादा फरमाया, तभी क्या, अय हबीब हमने आपको कौसर इनायत किया, यानी सैयदा कायनात अता किया है। एक ही बेटी सैयदा कायनात आपको ऐसी अता करूंगा, एक बेटी जिसके जरिए इतनी नस्ल फैलेगी कि सारी दुनिया में छा जाएगी। तो आले रसूल आप जाओ, हर जगह मिलेंगे, हर देश में, हर गांव में, हर मुल्क में, हर जगह आले रसूल का खानदान मौजूद है। मगर जिन बदबख्त यजीदियों ने आपके खानदान को मिटाने की कोशिश की, उनका नाम और निशान नहीं। आज कौन भी बोलता क्या मैं यजीद के खानदान का बेटा होगा? किसी भी है हिम्मत बोलने की कि मैं यजीद के खानदान वाला? हाँ, नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि काम ही ऐसा कर गए। मगर आले रसूल जो है वो शान से कहते हैं हम आले रसूल, हमारा शजरा है, हमारा नसब है। तो हर चीज़ का हवाला जो है ना मौजूद है, हर चीज़ है। करबला ये कोई मामूली जंग, छोटा मोटा वाक़या नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। अल्लाह ताला इस करबला के वाक़े को हर साल दुनिया में दिखा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर अब आगे बढ़ते हैं। जब आपकी शहादत हुई तो फिर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के और एक बेटे सामने आए, जिनका नाम है हज़रत मोहम्मद औसत रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब ये सामने आए, फिर इनका थोड़ा सा तस्करा सुना दूँ, इनकी उम्र वगैरह, कि आप मुहर्रम की 9 तारीख को शहीद हुए। यहाँ से जो है ना हज़रत अब्बास अलमबरदार भी मुहर्रम की 9 तारीख को शहीद हुए हैं। और ये भी हज़रत मोहम्मद औसत बिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आप मुहर्रम की 9 तारीख बरोज़ पंचशुम्बा वक्त ज़ोहर से असर तक आप लड़े, यानी जुमेरात के दिन ज़ोहर से नमाज असर तक लड़े और शहीद हुए। तो आपकी विलादत हुई थी 37 हिजरी में 16 माह शव्वाल को बरोज़ यकशुम्बा यानी इतवार के दिन वक्त असर आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए थे। आपकी उम्र थी इस तरह 23 बरस की। फिर इनके बाद नंबर आता है 16वें नंबर पर हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली अकबर फ़र्जंद जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शहादत का वाक़या सुनते हैं। ये जो है न हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और ये देखने में हूबहू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। सुभान अल्लाह। ये देखने में हूबहू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे दिखते थे। जब भी सहाबा इकराम को, यानी बाद वाले के ज़माने को, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब को और बाद वाले के ज़माने को, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी, तो उनके घर वाले और दीगर लोग आपको देखकर आप आंखों को ठंडक पहुंचाते थे। और ख़ासकर तज़किरा आया है कि उनके घर वाले हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब भी देखते थे तो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। क्या ऐसे लग रहा है जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। तो अब इनकी खूबसूरती क्या बयान करना, इनकी खूबसूरती कैसे बयान करना? अब इनकी खूबसूरती बयान करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती बयान करने के बराबर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती और आपके औसाफ जो है ना अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए हैं। आपकी आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और आप किस तरह हसीन और जमील थे, ये सारा का सारा कुरान इसकी गवाही देता है। अब आपकी खूबसूरती बयान करने की ज़रूरत नहीं, मैं तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। जब हज़रत मोहम्मद औसत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो चुके, तो उनके बाद हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए। तो आपकी उम्र थी 17 साल, 17 साल के थे आप। तो आप खुद आए, आकर इजाज़त मांगे कि अब्बा हुज़ूर अब मुझे आगे जाने की इजाज़त दें। जब आप इजाज़त मांगते हैं तो इमाम अली मकाम ने आपको मना किया कि आपको बेटा, आपको अभी जाने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आपको देख देख कर मेरे नाना, मुझे ज्यों ज्यों आपको देखता हूँ इस तरह मेरे नाना मुझे याद आते हैं, बेटा आपको जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। फिर वो भी बार बार इसरार करते, हर कोई आता था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यही कहते थे, आपको जाने की इजाज़त नहीं, मैं जाऊँगा, मुझे जाने दो, अगर मैं गया तो आप लोग बच जाओगे, मुझे जाने दो, अगर मैं गया तो आप लोग बच जाओगे। ये जुमला याद रखना। क्या हर बार यही कहते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आप भी जोर करके बार बार इसरार करके इजाज़त ले ले। जब आपने इजाज़त ले ली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब उन्हें रवाना करने के लिए, अब अपने बेटे को, लख्त जिगर को, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल को मैदान करबला की तरफ रवाना कर रहे हैं। आप उन पर, उनके सर पर अपना अमामा शरीफ बांधते हैं। सुभान अल्लाह। क्या देखिए, अपने बेटे को जो है ना शहीद होने के वास्ते
کربلا کے میدان میں آگے بھیج رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنا امامہ شریف ان کے سر پر باندھتے ہیں اور انہیں دولہے کی طرح سجا کر کے، دولہے کی طرح امامہ شریف دولہے کے سر پر باندھا جاتا ہے نا امامہ شریف، تو دولہے کی طرح سر پر امامہ شریف باندھ کر انہیں دعائیں دے کر ان کے ہاتھ میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذوالفقار حیدری عنایت کرتے ہیں. مولا علی مشکل کشا کی تلوار عنایت کرتے ہیں اور پھر گھوڑے پر بٹھا کر آپ جو ہے نا انہیں دعائیں دے کر روانہ کرنے لگتے ہیں. تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک بار اپنے جو گھر والے تھے عورتیں اپنی پھوپھی کی طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور جو دیگر آپ کے خاندان کی مائیں وغیرہ تھیں آپ کی طرف ایک بار دیکھتے ہیں، دیکھ کر مسکرا کر جو ہے آپ نکلتے تو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کھڑے ہیں اور بیٹے کو بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر، وہ کیسا صبر تھا، وہ کیسا اللہ تبارک تعالیٰ انہیں حوصلہ عنایت کیا تھا اور کیسا جذبہ تھا، وہ کیسے باپ تھے، وہ کیسی بیویاں تھیں، وہ کیسے مائیں تھیں، وہ کیسے بہنیں تھیں. آج ہمیں ہمارے بچوں کو ایسا روانہ کر سکیں گے دین کے خاطر؟ اگر کچھ بھی ضرورت پڑی، کچھ بھی مسئلہ ہوا تو جان دے چھوڑ بات، تجھے کو نہ گھر میں بیٹھے تیرے کام دھندے کا دیکھ، تیرے پیسے کمانے کا دیکھ، جمانے کا دیکھ. تو بڈھے ہوئے بات کرنے کا بہت سب کیا یہ کب کرنے کا؟ جب بوڑھے ہو کر اٹھ کر ٹھہرنے کی ہمیں طاقت نہیں آتی تب کرسی بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا. یہ ہم لوگوں نے قانون بنا لیا ہے، یہ ہر کسی کے ذہن میں ہے. یہ کب کرنے کا؟ بڈھے ہو کر جب سجدہ کرنے کی کیفیت طاقت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو تب اللہ کو یاد کرنے کا. تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر ہے. تو جوانی میں ایک سجدہ کرو گے تو 70 سجدوں کا ثواب ہے. تو ہم نے کیا قانون بنایا ہے اللہ کے قانون کے خلاف؟ جب بوڑھے ہوتے ہیں تب کرنے کا. کماؤ کماؤ کماؤ، ہزاروں لاکھوں کماؤ، ڈھیر بناؤ، تجوریاں بھرو، ہاں گاڑی لو، گھوڑا لے، یہ لو وہ لو، بچوں کے واسطے آستی کرو اور خود ایک بدبختی کی طرح مر کے چلے جاؤ. جب مر کے چلے گئے تو تب پتا چلے گا کہ کیا کمایا تھا، کتنا کمایا تھا. یاد رکھنا، جو بھی انسان جتنا بھی کما رہا ہے وہ خود کے لیے ہے ہی نہیں. جو بھی انسان جتنا بھی کما رہا ہے وہ خود کے لیے ہے ہی نہیں، یہ دوسروں کے لیے ہے، اس کے بال بچوں کے لیے، اس کے بیوی بچوں کے لیے ہے. کمانا جمانا یہ حرام یا ناجائز نہیں، جائز ہے، مگر سب سے پہلے فکر اللہ رسول کے دین کی، اپنی کم سے کم اپنی آخرت کی کرنی چاہیے. تو حضرت علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر فرمائے ہیں. کیا؟ تو میرا نہ بنتا ہے نہ بن، تو اگر الفاظ آگے پیچھے ہیں، تو اگر میرا نہیں بننا چاہتا مت بن، اب کم سے کم اپنا تو بن. کیا فرماتا ہے علامہ اقبال؟ تو میرا نہ صحیح، میرا بننا نہیں چاہتا تو نہ صحیح، کم سے کم اپنا تو بن. یعنی خدمت کر کے، دین کی خدمت کر کے، دین کو اجاگر کرنے کے، دین کا کچھ مدد کرنے کی، ان لوگوں کے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے کم سے کم اپنی تو آخرت سنوارو، اپنے واسطے تو کچھ کرو. سارا دن کمانا جمانا، 1 گھنٹہ اب ہمیں تقریر کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ آ کر بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی لوگوں کو. ہمیں لوگوں کو فون کر کے بلانا پڑتا ہے، آؤ صاحب آؤ صاحب آؤ صاحب. تو اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ الحمدللہ آتا ہے، اور آپ لوگ الحمدللہ آئے بھی، لگاتار 10 دن آئے تو اس کا اجر بھی آخرت میں ملے گا. اب دیکھو امام علی مقام اپنے بیٹے کو کربلا میں بھیج رہے ہیں، اس وقت وہاں پر جو ہے نا آپ کے گھر کی بیویاں تھیں، عورتیں تھیں. کیا آپ نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا سیدہ کائنات نہیں کہہ سکتی تھی جب پیغام آیا تھا تو دین کے واسطے میرے بچے کی میں سنبھال کو گھر میں رکھ لے بیٹھ دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب دین کی خدمت کے واسطے وقت پڑتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، تو خود کی جان بھی قربان کرنا پڑتا ہے. وہ مسلمان ہے، اسے کہا اللہ نے پورے کے پورے اسلام میں اتر جاؤ. ہمیں پورے کے پورے اسلام میں نہیں اترے، اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے نا مشکلات آتے ہیں اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. ہمارا اسلام، ہمارا ایمان آدھا ادھورا کچا پکا ہے. تو جب آپ ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، اتنے بڑے عظیم صبر کے ساتھ، آپ کو بے حد محبت تھی، بے حد عشق تھا اپنے بیٹے سے، بہت محبت کرتے تھے. جب ان کی شہادت کا واقعہ مکمل ہوگا تو آپ کو خود بخود میرے جملے کہنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ آپ کتنا محبت کرتے تھے. تو اب سنو آپ، مگر اس کے پہلے آپ کو ایک تذکرہ سناتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں پہنچے، قربانی کے واسطے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بیٹے کو قربان کرو. تو قربانی دینے کے واسطے جب نکلے، جب وہ زمین پر لٹانے لگے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں کہ اے ابا حضور، مجھے ذبح کرتے وقت کہیں تمہاری باپ کی محبت، کہیں تمہاری محبت پدری آڑی آنے نہ جائے، اس واسطے اے ابا حضور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لو، پھر میرے گلے پر چھری چلانا. کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم
पूरा करने में बेटे की गर्दन किस तरह काटूं, ये ख्याल अगर आपके दिल में आया तो अल्लाह ताला का हुक्म आधा अधूरा हो जाएगा। इस वास्ते तुम क्या करो, मेरा गला काटने से पहले अपने आंखों पर पट्टी बांध लो। ये बेटे ने मशवरा दिया और बाप ने आंखों पर पट्टी बांध ली। बाप ने आंखों पर पट्टी बांध ली। फिर अल्लाह ताला उस असना में दुम्बा उतारा। मगर यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे को आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं भेज रहे, ना आप पट्टी बांध ले, ना अपने बेटे को जो है पट्टी बांध ले, ना ही वो बेटा बोला। क्या अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं बोले, जैसा इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले थे नहीं, अरे अब्बा हुजूर मोहब्बत आड़े नहीं आना, अल्लाह के हुक्म के आगे मोहब्बत आड़े नहीं आना, आंखों पर पट्टी बांध लो। मगर हजरत अली अकबर नहीं बोले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि मैं किस तरह जाना, या तुम्हें रोएंगे क्या, तुम्हें कैसे सब्र करेंगे। नहीं, ये कैसा बेटा था हजरत अली अकबर, और ये कैसा बाप था। जरा सोचो, वो नबी थे। वो कौन थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी थे। उनका सब्र कहाँ, इनका सब्र कहाँ, अंदाजा लगा। इसलिए मैं शुरुआत के नशिस्तों में बयान किया था कि किसी नबी ने इस तरह का इम्तिहान नहीं दिया। कौन सा भी नबी इस तरह का इम्तिहान नहीं दिया। इस वास्ते अल्लाह ताला ने किसी नबी को जन्नत का सरदार नहीं बनाया, इमाम हसन और हुसैन को जन्नत का सरदार बनाया। तो ये सब्र का नतीजा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ये आयत इनके हक में है। क्या? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, ये इनके हक में है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अमवात वल अनफुसि वस्समरात, ये इनके हक में है। हम तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाएंगे, तुम्हारी जान का, फलों का, माल का नुकसान करवाकर, डर दिखाकर, खौफ दिखाकर, भूख देकर, प्यास देकर, ये इनके हक में है। तो ये लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म का हक अदा किया और जन्नत के सरदार आपको बना दिया गया है। तो किसी नबी में ऐसी सख्त नहीं थी। किसी नबी ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने ऐसा सब्र नहीं किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का देख लो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इनके बेटे कौन थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इनका एक बेटा गुम हुआ था, इनका एक बेटा, वो भी नबी। याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, दोनों भी नबी हैं। दोनों नबी की दास्तान कुरान में मौजूद है। बेटा गुम हुआ, गुम होने के बाद बेटे की जुदाई में रोने लगे, और उनको इतना यकीन था कि कई साल गुजर जाने के बाद भी वो कहा करते थे कि मेरा यूसुफ जिंदा है, कहीं ना कहीं है, मेरा यूसुफ जिंदा है, मुझे उसकी खुशबू आती है, वो कहीं ना कहीं जिंदा है। तो उन्हें जब कहीं तकलीफ होती थी तो ये महसूस किया करते थे कि यूसुफ शायद किसी परेशान हाल में है, ये महसूस किया करते थे। और इन्हें पूरा मुकम्मल कामिल यकीन था कि यूसुफ कहीं ना कहीं है और जिंदा है। ये मालूम रहने के बावजूद भी बेटे के जुदाई में इतना रोए कि आंखें चली गई, अंधे हो गए, आंखें चली गई, आंखों की रोशनी गई थी कि नहीं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मालूम है। तो इतना रोए, हालांकि पता था कि बेटा दुनिया में मौजूद है, कहीं ना कहीं है, एक ना एक दिन मैं उसे मिलूंगा, क्योंकि फरिश्ते ने भी आकर खबर दी थी, आलम अरवा से फरिश्ते ने आकर खबर दी थी कि आपका बेटा मुर्दों की दुनिया में मौजूद नहीं है, तो वहां नहीं मौजूद है तो दुनिया में होना चाहिए। तो दुनिया में है, उन्हें कामिल यकीन था, और ये भी यकीन था कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला मुझे उससे मिलाएगा, क्योंकि अल्लाह अंबिया की दुआ रद्द नहीं करता, दुआ करते थे। तो उन्हें इतना यकीन होने के बावजूद भी मगर इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मगर ये इनके बारे में सोचो जरा। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में जा रहे हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने अच्छे अंदाज में आपके बेटे को दूल्हा बनाकर रवाना कर रहे हैं। हालांकि मालूम था कि अभी गया तो इसका लाशा ही आएगा। हजरत याकूब को मालूम था कि बेटा जिंदा है, मगर वहाँ रो कर आंखें गंवा लिए। मगर यहाँ का ये बाप ऐसा है कि इसे मालूम है कि बेटा गया तो इसका लाशा ही आएगा। मगर आपने इतना सब्र किया, आंख से एक आंसू भी जारी नहीं हुआ। इतना सब्र किया, आंख से आपके एक आंसू भी जारी नहीं हुआ। तो कोई अंदाजा कर सकता है, इस सब्र का अंदाजा कर सकता है कोई भी अंदाजा इसका नहीं कर सकता। इस वास्ते कभी भी इंसान को मुसीबत पड़े, मुश्किल पड़े, कोई सा भी गम का वक्त आए, या अपने घर में किसी जवान बेटे का अल्लाह ना करे अगर इंतकाल हो गया, ऐसा होता है ना खानदानों में, या किसी अपने मोहब्बत खास रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त इनको याद करना, करबला वालों को याद करना चाहिए। क्या अल्लाह ताला की मशीयत से अगर हमारे घर में किसी जवान का इंतकाल हुआ तो हम रो के हालत खराब कर लेते हैं, मगर ये ऐसे हैं तो अल्लाह ताला की मशीयत के लिए खुद अपने बेटे को दुल्हा बनाकर रवाना कर रहे हैं कि जा बेटा तू शहीद और अल्लाह की राह में और उसका हक अदा कर। तो जब हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े
जो ही अपना घोड़ा दौड़ा कर करबला के मैदान की तरफ जाने लगे तो यजीदी बदबख्त घबरा कर परेशान होकर ये नारे लगाने लगते हैं कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं, रसूलुल्लाह आ रहे हैं, रसूलुल्लाह आ रहे हैं। डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता, यकीन नहीं होता कि ये कौन आ रहा है। बदबख्त जो सिपाही थे वो देख कर क्या आवाज लगाने लगते हैं, ये देखो रसूलुल्लाह आ गए, रसूलुल्लाह आ गए। ये नारे लगाते हुए पीछे हटने दौड़ने लगते हैं सब लोग, घबरा कर कांपते हुए। जब उनको घोड़े पर आते हुए देखते हैं तो रसूलुल्लाह आ गए, इस तरह नारे लगाकर पीछे हटना शुरू करते हैं। तब जो है ना उस वक्त शिमर बोलता है कि ये रसूलुल्लाह नहीं है, ये हुसैन का बेटा अली अकबर आ रहा है, ये रसूलुल्लाह का हम शक्ल है। देखो वो पहचानते थे, मालूम था, फिर भी बदबख्तों की अल्लाह तबारक तआला ने किस तरह अकलें छीन ली थी। क्या जब अल्लाह ताला जो है ना अकलें छीन लेता है तो ऐसा छीन लेता है, चाहे उन्हें कुछ भी सुनाओ, कुछ भी बताओ, जितनी भी कुरान सुनाओ, जितना भी हदीस सुनाओ, जितना भी बयान सुनाओ, जितने भी करबला के वाक़े सुनाओ, वो हरामी कहते रहेंगे इसको। क्या वो क्या कहते रहेंगे, क्योंकि उनके नसीब में हिदायत है ही नहीं, उनके नसीब में अल्लाह ताला ने हिदायत रखी ही नहीं, वो हमेशा हराम हराम का नारा लगा के ही मरने वाले। इस वास्ते ये बदबख्त यजीदियों ने यही काम किया, उन्हें पता था। क्या बोलता है शिमर, ये रसूलुल्लाह नहीं है, ये अली अकबर है, हुसैन का बेटा है, ये जो है ना दिखने में हूबहू मुस्तफ़ा की शक्ल है, हमारे नबी का हम शक्ल है दिखने में, ये हुसैन का बेटा है। जब आप आगे निकले और फौज में जो है ना आप भी एक बिजली की तरह तेजी के साथ जो है ना घुस जाते हैं, घुस कर हजारों कई लोगों को, जहां पर आप जाते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप खड़े होकर आपकी जंग लड़ने का नज़ारा तकते थे। ऐसे तकते थे कि ऐसा नजर आता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दूर से देख रहे हैं, यजीदी लश्कर है और अपना बेटा लश्कर में घुस चुका है। आप बराबर मालूम कर लेते थे कि अब अली अकबर उस जगह है, अब अली अकबर इस जगह आया है, अब उसका घोड़ा इस तरफ है, आपको बराबर मालूम हो जाता था। वो कैसे, जिस जगह वो जाते थे वो जगह खाली हो जाती थी, जहां पर जाते थे वो जगह खाली हो जाती थी। हजारों का लश्कर है, जिस जगह उनका घोड़ा जाता था और जिस जगह उनकी तलवार चलती थी वो जगह उतना साफ होके मैदान बन जाता था। फिर दूसरी तरफ घुसते थे, वो जगह जहां पर जाते थे उतने उतने यजीदियों को जो है ना वासिले जहन्नम करते थे। इतने लोगों को मार 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 के फिर अपने बाप की तरफ वापस आते हैं, अपने बाप की तरफ वापस आते हैं, बोलते हैं बाबा अगर पानी का एक कतरा मिल गया तो इन यजीदियों को, बदबख्तों को एक को भी यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। पानी का एक कतरा अगर मिल गया इन बदबख्तों को एक को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटा पानी तो नहीं है, मगर मेरे नाना की एक सुन्नत है, जब भी हमारे नाना हमें प्यास लगती थी तो अपनी जुबान चुसवाते थे। मैं अपने हमारे नाना रसूलुल्लाह जब भी मुझे प्यास लगती थी तो अपनी जुबान चुसवाते थे, बेटा ये सूखी जुबान चूस ले, चाहे तेरा थोड़ा गला तर हो जाए। अपनी सूखी जुबान, 3 दिन से पानी नहीं, एक कतरा पानी नहीं मिला था, खाना नहीं था, तो क्या चुसवाए होंगे ऐसी कड़कड़ी धूप में, ऐसी रेतीली जमीन में। ऐसे वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कैसी जुबान चुसाए रहेंगे, उनको क्या मिला रहेगा सूखी जुबान से। तो अपनी जुबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चुसाते हैं, चुसाने के बाद जैसा भी हो अपने बाबा की ज़बान चूसते हैं, चूस कर जो है ना अब कहते हैं मेरा आखिरी सलाम बाबा, आपको मेरा आखिरी सलाम, मैं जा रहा हूँ। फिर आप घोड़ा दौड़ा कर आगे निकलते हैं। निकलने के बाद उम्र बिन साद एक तारिक नामी बड़ा पहलवान था, उसे आगे करता है। आगे करने के बाद जब उसे आगे होने को बोलता है, बोलने के बाद वो तारिक नामी पहलवान डर जाता है कि किस तरह लड़ूं, हजारों की तादाद को तनहा ये मार रहा है, मैं किस तरह जाऊं। तब इब्ने साद बोलता है कि तुझे गवर्नर बनाऊंगा, तुझे बड़ा ओहदा दूंगा, किसी न किसी हुकूमत का गवर्नर बना दूंगा और तुझे बहुत सारा माल दौलत वहां से कमाने का एक जरिया मिलेगा। जब ये लालच देता है तो देने के बाद वो तारिक नामी पहलवान आगे आता है। आगे आने के बाद हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके साथ लड़ते हैं, लड़कर जो है ना उसे वासिले जहन्नम कराते हैं। जहन्नम करने के बाद फिर उसके बाद उस पहलवान का दूसरा बेटा आता है, मेरे बाप को मार दिया, दूसरा बेटा आता है, आने के बाद उसे भी मारते हैं। फिर उसके बाद फिर एक बेटा आता है, उसे मारते हैं। वो पहलवान और उस पहलवान के 2 बेटों को आप वासिले जहन्नम कर डालते हैं। फिर इसके बाद अब उनके आगे हजरत अली अकबर के आगे किसी भी यजीदी को आने की हिम्मत नहीं होती, किसी भी यजीदी को आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इतना मशहूर पहलवान तारिक जिसका नाम था, पहलवानी में अजीम था, तो ये जब शहीद हो गया, ये जब वासिले जहन्नम हो गया, मर गया, तो अब जो है ना हम में कौन है जो अली अकबर का मुकाबला कर सके। जब ये डरने लगते हैं तो उस वक्त उम्र बिन साद
ایک قدم ایک پلاننگ کے ساتھ 1000 سپاہی ایسے نکالتا ہے جو جا کر آپ کا گھیرا ڈالتے ہیں، آپ کو اطراف سے گھیر لیا جاتا ہے 1000 سپاہی۔ دیکھو اب لڑ لڑ کر زبان سوکھ گئی، حلق سوکھ گیا، پیاس سے حالت خراب ہے، اس وقت جو ہے نا 1000 سپاہی آپ کے مقابلے میں بھیج دیے جاتے ہیں، آ کر ایک ہی وقت میں 1000 سپاہی آپ کو گھیرا ڈالتے ہیں۔ گھیرا ڈالنے کے بعد ان سے بھی لڑ 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 کے جو ہے نا بالآخر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کار ایک نیزہ پھینکنے والے نے جس کا اچھا بہترین نشان تھا، وہ آپ پر نیزہ پھینکتا ہے، نیزہ پھینکنے کے بعد وہ نیزہ آ کر سیدھا ان کے چھاتی پر ان کے دل کو لگ جاتا ہے، ان کے چھاتی پر ان کے دل کی طرف لگ جاتا ہے۔ لگنے کے بعد آپ جو ہے نا غشی کھا کر گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بابا آئیے اور میری خبر لیجئے، آئیے میری خبر لیجئے، یعنی اپنے آپ کو ہر کوئی شہید یہ اس لیے کہتا تھا کہ مجھے اب لاشے کو لے جاؤ، اب میرا کام ختم ہو گیا، اس واسطے آواز دیا کرتے تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد جب آپ ان کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے نا بہت زخموں سے چورا چور ہوا ہے اور نیزہ جو ہے نا برابر ان کے دل پر لگا ہے، دل پر لگا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر دیکھ کر بیٹا تجھے دیکھ کر مجھے میرے نانا کی یاد آتی تھی، اب جو ہے نا تو بھی جا رہا ہے نانا کے پاس، تو فرماتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا حضور یہ جو سینے میں تیر لگا ہے اسے نکالیں، اگر یہ تیر نکل گیا تو میں پھر ان بدبختوں کو مزہ چکاؤں گا۔ کیا یہ تیر نکالو، اگر یہ تیر آپ نے نکال لیے تو میں پھر گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گا اور پھر انہیں مزہ چکاؤں گا، یہ تیر نکالو۔ تب فرمایا جاتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں موجود تھے اس وقت آپ کی عمر تھی 56 سال 5 مہینے 5 دن، کتنے 56 برس 5 مہینے 5 دن آپ کی عمر تھی۔ تو اس وقت امام علی مقام کا اتنے خوبصورت حسین اور جمیل تھے کہ امام علی مقام کے سر انور کا اور داڑھی مبارک کا ایک بھی بال کالا سفید نہیں ہوا تھا، پورے کے پورے بال کالے تھے آپ کے، اتنے خوبصورت تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 56 سال کی عمر ہے، 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، آپ کے داڑھی اور سر انور کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوتا، اتنے خوبصورت تھے آپ، اتنے بال کالے تھے۔ تو جب بیٹے نے یہ کہا کہ یہ تیر نکالو ابا حضور میں اب بھی ان کو مزہ چکاؤں گا، جب یہ بولتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تیر کو پکڑ کر جب کھینچتے ہیں تو وہ تیر کے ساتھ ان کا دل بھی باہر نکل آتا ہے، اللہ اللہ، ان کا تیر کے ساتھ ان کا دل بھی باہر نکل آتا ہے۔ نکل آنے کے بعد آپ پر ایک ایسا غم ٹوٹتا ہے، ایسا غمگین ہوتا ہے، ایسا غمگین ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ دونوں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بولتے ہیں، اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں، اے میرے باپ، اے مولا علی، تو شیر خدا، تو شیر خدا، تو اللہ کا شیر، اللہ تعالیٰ نے تجھے اسد اللہ بنایا ہے، خدا کا شیر کہا ہے۔ اگر اے علی میں یقین سے کہتا ہوں، اے میرے بابا میں یقین سے کہتا ہوں اگر آج کے دن آپ میدان میں موجود ہوتے اور آپ کے اوپر اس طرح کا غم ٹوٹا ہوتا تو جس طرح میں صبر کر رہا ہوں اس طرح تم بھی صبر نہیں کر سکتے تھے۔ کیا بولتے ہیں؟ جس طرح اپنے بیٹے کی شہادت پر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولتے ہیں کہ تو شیر خدا تھا، اپنے باپ کو بولتے ہیں اے باپ تو شیر خدا تھا، مگر آج میں نے بیٹے کی شہادت پر جو صبر کیا ہے، میری جگہ تو ہوتا تو شیر خدا ہو کر بھی ایسا صبر نہیں کر پاتا تھا۔ یہ بولتے ہیں، بول کر جو ہے نا اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لانے کے لیے نکلتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے روایتوں میں ہے کہ جب آپ کی عمر 56 برس 5 مہینے اور 5 دن تھی تو آپ کے سر اور داڑھی کا بال ایک بھی کالا نہیں تھا، آپ پر ایسا غم ٹوٹا، ایسا غم ٹوٹا، آپ ان کے لاشے کو جب خیمے میں لاتے ہیں تو سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اتنا غم امام علی مقام پر اس دن گزرا تھا کہ جب آپ کے بیٹے کی جو ہے نا شہادت ہوئی تھی تو آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی۔ ان کی شہادت کے بعد اب